مرحبا بكم التلاميذ الأعزاء من جديد في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية. درسنا اليوم حول لا غرامير سيمين 4. لا غرامير لا فراز انتيروغاتيف انتيروغاسيون توتال اي بارسيال. إذا باش نذكروا بسرعة الدرس ديالنا الفايت، الانتيروغاسيون توتال هي اللي كنجاوبوا عليها، نقدروا نجاوبوا بوي و نو و سي، و الانتيروغاسيون بارسيال ما يمكنش نجاوبوا بوي، خصنا نجاوبوا جواب بيان ديتايي، خص يكون جواب معروف. احنا غنشوفوا امثله دابا في جو مونطرين. j'indique si l'interrogation est totale ou partielle en mettant une croix dans la case qui convient. إذن لا فراز عندنا où vont-ils، واش يمكن لينا نقدروا نقولوا الجواب واش وي و نو ولا ما يمكنش. où vont-ils ما يمكنش نقدر نقول وي ils vont، ما يمكنش ils vont à l'école، au souk، au restaurant، à la maison، chez eux etc. ليش نقول وي؟ donc c'est une interrogation partielle. Interrogation partielle. Est-ce qu'il participe à la campagne de solidarité؟ واش تيشارك في التضامن ديال القرية؟ بطبيعة الحال راني نقدر نقول oui il participe à la campagne de solidarité في قرية التضامن أو إلى آخره إلى غير ذلك. إذا نقدر نقول الجواب oui. إذا l'interrogation est totale. نمشيو للسي. Pourquoi cherchez-vous des amis؟ ما يمكنش نقول وي، غادي نقول je cherche mes amis pour entre aider ولا نقول pour jouer ولا pour faire des exercices ou pour travailler ensemble etc. ما يمكنش نقول oui. Pourquoi vous cherchez-vous des amis؟ ما يمكنش نقول oui. donc c'est une interrogation partielle. Viens-tu avec nous؟ نقدر نقول oui je viens avec vous. oui je viens avec vous donc c'est une interrogation totale. إذا l'interrogation totale هي اللي غادي نقدروا نجاوبوا الجواب لا ريبونس بوي، و l'interrogation partielle ما يمكنش نجاوبوا الجواب نقولوا oui ولا نو ولا سي. هذه هي القاعدة. غادي نمشيو l'exercice numéro 2. J'écris la question qui correspond à chacune des réponses suivantes. إذا غنكتب السؤال الذي يناسب كل جواب. عندنا الجواب هنايا réponse oui il participe à la collecte des dons. إذا يشارك في جمع التبرعات. السؤال اللي يمكن نطرحه هنايا باش يكون الجواب عندنا هنايا الجواب توتال، جاوبنا بوي. est-ce qu'il participe à la collecte des dons؟ oui il participe à la collecte des dons. B الجواب عندنا ils ont créé une association pour contribuer à la protection de l'environnement. donc هنايا الجواب ما كاينش فيه وي، كاين هنايا argumentation، عطينا argumentation في الجواب. دونك هاد سميتو خصها تكون interrogation partielle. pourquoi ont-ils créé une association؟ هذا هو السؤال اللي غنطرحو. سي réponse عندنا non ils ne sont pas seuls. دونك هذا جواب ديال l'interrogation totale، حقاش جاوبنا بنو. السؤال اللي ممكن نطرحو est-ce qu'elles sont les seuls؟ non ils ne sont pas les seuls. ils ne sont pas seuls. ولا غادي نحيدو هذا est-ce qu'ils sont seuls، غنحيدو هذا خطأ. non ils ne sont pas seuls. est-ce qu'ils sont seuls؟ non ils ne sont pas seuls. عفوا على الخطأ. سؤال réponse D elles arriveront demain. donc هذا جواب ديال interrogation partielle. شنو السؤال اللي غادي نطرحو؟ quand elles arriveront. ما يمكنش نقولوا وي الجواب، خصنا نقولوا ils arriveront ونحددوا الوقت ديال فوقاش غادي يجيو. ils arriveront demain فوقاش غيوصلوا.
ننتقلوا deuxième étape. Je m'évalue. Je coche la case de la phrase où l'interrogation est partielle. غادي نكوشي la phrase إلا كانت l'interrogation partielle. يعني ما يمكنش نجاوب oui ولا non ولا si. Est-ce qu'ils ont voté pour le bon candidat? نقدر نقول oui, ils ont voté pour le bon candidat. هنا هذه total, donc ما غاديش ندير علامة. B. Pourquoi ces citoyens sont-ils très solidaires? هنا ما يمكنش نجاوبوا الجواب oui ou non, donc c'est une phrase, c'est une interrogation partielle. غادي نكوشيو ونديرو une croix. Quand avez-vous créé cette association? هنا ما يمكنش نجاوبوا نقولوا oui ou non. نقولوا l'année dernière on a créé cette association l'année dernière ou la semaine dernière, etc. ما يمكنش نقول oui في الجواب, donc c'est une interrogation partielle. Comment trouves-tu D. Comment trouves-tu cette action? ما يمكنش هنا نجاوبوا oui ou non, donc c'est une interrogation partielle. انتقلوا للتمرين الثالث. Je transforme chacune des phrases suivantes en une phrase interrogative selon l'indication donnée. Vous participez à des actions citoyennes? L'interrogation est totale. Est-ce que vous participez à des actions citoyennes? Oui, donc c'est une interrogation totale. Oui, nous avons participé à des actions citoyennes. B. Le local de votre association est situé près de la mosquée. هنا كيطلبوا منا نديرو interrogation partielle. غادي نسولو où est-ce que situé le local de votre association? فين كيتوجد اللوكال ديال l'association ديال الجمعيه ديالكم؟ اذا هنا ما يمكنش نجاوبوا بوي و نو, غادي نقولوا le local de votre association est situé près de la mosquée. اذا هذا c'est une interrogation partielle. C. Vous appréciez le travail associatif? غنديرو une interrogation totale اللي يمكن لينا نجاوبو بوي. Est-ce que vous appréciez le travail associatif? نقدر نقولو oui, j'apprécie le travail associatif. D. Vous réalisez ce projet pour les habitants du village? غنديرو interrogation partielle كذلك اللي ما يمكنش نجاوبو oui. Pour qui réalisez-vous ce projet? هنا ما يمكنليش نجاوبو oui, خصنا نجاوبو بجملة vous réalisez ce projet pour les habitants du village. إذن فهمنا اليوم l'interrogation partielle و l'interrogation totale. إلى هنا أكون قد أنهيت حصة اليوم. إلى اللقاء إلى درس مقبل إن شاء الله.